mpaka daula ya haki. Kwesi mawatoni mahudhuria harumale bango la republiki reine sao zimbana sinu ribi reine sao kakarna uzia rijoka rijibiwa engeri kana serikali ya kweli rijoka rijibiwa ekaze ndo vazenti za hatu zingarwando rijoka rijibiwa kanga si harumansi ya maendeleo rijoka rijibiwa kamkomorile wongu hundo ze faida za henti ya shawaruma mruwa wa azali ikaongu fanyo mafele waka na utimenti hatu kufuru na urahitwa na ufunga wandu haina mrutu habati jau ya fungwa tina ufumbue matina kanga umenji ya wandu kawazali nga utobezi hanyo chani ujubali hanyo haika na ushile bayenti hatu hanyo tina ufumbua journalist ubeid tina ufumbua abdala tina ufumbua oti pia kawa fungwa hawa bandaya kwa tina dura ya urongo wa bahani tina ufumbua waralo hitwa basinga mjoye mruo ya hibezi hatu tebeyo hakanza afanye guvernema cha ezembi desiste sao haukaya yo guvernema marionnette yo guvernema ikao ito fana na azali fetu azali rema ministre ayewa sawa kabati shamba habari buhari yabo karna usubuti unji hata rumase dossier zao haukondo kwa jamerite wa kima ministre hauwende sensi hatu haizoga mjoratize mwanama mwangu Muhammad Shafi Ibn Sharaf ikaunga mjua wao memwatwani wa hembana inu yache yafanye hutuba hatu officiel hawanesa ya actualité in the discours officiel ya hatu Muhammad Shafi memwatwani wa henti hatu memwatwani wa mufuma uno ikao lewa mbuja inese ya actualité hawanesa ndondo kagela simori jihudumu au kaya siasa ya hemitente ihondo mpaka ya siasa ya mafeloke azali ihondo mpaka haizonerji hudumu ndondo haina mahalarjoka ya rihime rijeri wane batima mpaka daula ya haki. Watukufu wahemasiwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpaka Risaritowe Fatiha. Ritowe Fatiha ukaya riwashili ula wakati la mkazizani riwashili wakati la mkazizani aukanga mwana wa leo mrunikazo mwaruma unu woi dembaba hemdu mshangu yani kaza omharuma unuwa hokimen abange wani waringa barwadi ngotipara manotablo ritojwe miharuma ya wakazamani wadingwa hunjilana mabani abange leo lazima njanikiwao mharuma nanikiwao soni mowa komor ili izo nzambao emijindu hiyo yishie yijuwaka yanotabilite yote dozi abange bade talikio kamandiso ya hutuba nani nkiwa njani tekeleza leo. Comoriens et Comoriennes, mes chers compatriotes, le 29 septembre dernier, l'automne de la révolution comorienne a débuté à la ville de Mbéni. Tout le monde a très bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais le début d'une grande révolte populaire.
Nous avons pu assister à un événement d'une portée exceptionnelle. Pour la première fois dans les annales des Comores, un président comorien s'est fait entourer par ses gardes du corps. Le reste de la population a refait la prière après son départ sous les huées et les jets de pierre. Et au nom des cris, Azali, Azali, dégage. Pourquoi, dans les annales comoriennes, cette situation est exceptionnelle? Plusieurs événements de ce genre se sont déjà déroulés dans le grand secret. Pourquoi, par exemple, Azali n'a pas assisté il y a un an à la prière de Mikidash Abdourahim, alors qu'il a reçu les honneurs officiels pour une cérémonie officielle? Pourquoi il n'a pas été? Pourquoi la famille de l'ancien ministre Abdoulbar de Ntsaweni lui a refusé et sa participation au retour du corps et le fait de diriger la prière, alors que c'est un ancien ministre d'Azali? Pourquoi Azali a refusé le rapatriement du corps du ministre Abdou Mahdi, alors que 2 semaines après le décès d'Abdou Mahdi, un avion est parti chercher un notable au même endroit? Pourquoi Azali n'a-t-il pas dirigé la prière de l'ancien ministre Kouati, qui est mort en plein exercice dans le gouvernement Azali 1? Il n'a pas été. Aujourd'hui, il a tenté de défier la ville de Beni, mais Beni n'a pas accepté. J'ai vu des figurants. J'ai vu des figurants à la radio et à la télévision nationale faisant croire que la jeunesse de Mbéni n'était pas derrière le mouvement de protestation. Je le rappelle, quelques dates. Lorsqu'en 1974, j'avais 14 ans, on a voulu interdire le meeting d'Ali-Swali. J'ai refusé et je l'ai montré. Il y a eu 4 blessés hospitalisés. Je faisais parmi de ces blessés-là parce que nous sommes de Beni et parce que nous sommes de Beni, nous avons défendu notre honneur. Où était-il, sa bande? On le sait. Lorsque on a voulu interdire le meeting de Sambi alors qu'il était dans l'opposition, à Mbéni, le meeting a bien eu lieu. À Mbéni. Et nous nous sommes librement exprimés. Et tout le monde se souvient lorsque j'ai interpellé Hamidou Karira lui disant: si vous êtes bien un petit-fils de Sharaf, il faut dénoncer l'acte barbare qui a interdit Sambi de tenir son meeting. Et il l'a fait. Parce qu'il est de Mbéni.
quelque temps après cette situation catastrophique pour le régime, Azali est retourné à Moroni et a publié la liste de son énième gouvernement. Après 6 mois de tergiversation, il n'a trouvé personne pour entrer dans son gouvernement. Il a dû se contenter d'une session de rattrapage. Il a reconduit tout son gouvernement et a remplacé 3 ministres, dont 2 pour compensation pour services rendus. Au sein qu'il a nommé M. Jayamada, parce que le docteur Maoulan Sharif s'est montré réservé alors que tout le monde sait qu'il était l'un des piliers du régime. Il a nommé Vulkama. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur. Il est l'auteur du rapport fallacieux qui a accusé l'ancien président Sambi dans le dossier de la citoyenneté économique. Il est tout à fait normal que en cette fin de régime, cet homme puisse être compensé. Les autres interlocuteurs reviendront largement sur ce cas d'espèce de la formation du gouvernement. Mais pour terminer mes propos, je voudrais rappeler aux Comoriens une situation exceptionnelle qui vient de se dérouler il y a quelques heures au Koweït. Un incident diplomatique vient de se produire et j'accuse la communication de Meïti Salam d'avoir déshonoré notre pays devant la communauté internationale, devant nos pays amis, devant les autres pays musulmans. Azali qui s'est rendu au Koweït, soi-disant pour présenter ses condoléances à la famille de l'émir de ce pays disparu il y a quelques jours. Contrairement au rite musulman, contrairement au rite comorien, qui font qu'à chaque fois qu'il y a un décès, on porte des habits blancs. Il s'est montré avec un manteau boucheti noir, comme si les Comores étaient par enchantement devenus catholiques. Et du coup, la République fédérale islamique des Comores devient la République islamique catholique des Comores. Aïbou! Et il s'est retrouvé devant toutes les autorités vêtues en blanc et il était la risée de la situation. Mesdames, Messieurs, comme je l'ai eu à le dire au début de ce discours, l'automne comorien vient de commencer. Dans les jours qui viennent, vous verrez dans vos villages, dans vos sociétés, dans vos associations, dans vos syndicats, des mots d'ordre pour
continuer la révolution qui doit se terminer avant la fin de ce mois. Vive la Comore libre, vive l'unité de la République. مرحبا مدام محمد شفيق يوتبينو يوغ ارجو دونغا هلوها يا الشراب نوايا سي محمد برف تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جو كان لينتي فولا انغوشا لي فولا فونديشا ليو غينا موضوعين وجلماني او غهنيكا اذن ما يو غامجسي ان شاء الله. حضرات السادة أيها الإخوة والأخوات أعزاء المواطنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهدي خطابي بشكل خاص إلى دولة العربية وخاصة المملكة السعودية. في الواقع منذ بداية حشدنا ضد ديكتاتورية في بلدنا جزر القمر شاهدتم كل يوم الأحد حيث نحن هنا تلقى هنا الخطاب باللغة العربية، وهذا ليس بالصدفة. ولا ننسى أن اتحاد جزر القمر جزء من دول البطولات العربية، والهدف من هذه الكلمة إذن هو توعية جميع الدول العربية وهي دولة شقيقة وأصدقاء جزر القمر بشر الذي يلحق بلادنا حاليا. ذلك أيضا لأن جزر القمر لديها لغتان رسميتان هما الفرنسية والعربية، لذا فهي وسيلة الإفساه لمجال اللغة العربية لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى نلفت انتباه جميع الدول العربية إلى تصرفات ديكتاتورية القمر عزالي عثمان الذي أسس منذ وصوله إلى سلطة ديكتاتورية غير مسبوقة في بلدنا. وشهدت الهيئة الدولية المختلفة على الفظائع والوفيات التي تتعارض لها جزر القمر اليوم. خلال الدولة 45 المجالس حقوق الإنسان في 30 سبتمبر عام 2020 في جنيف أشار المقرر إلى هذه الواضع، وهو واضع حجر تهتم به جميع الفئات البشريات وضحاياها، سواء كانوا كتابا أو رؤساء سابقين لاتحاد جزر القمر أو نواب الرئيس أو محافظين، فهم جميعا ضحايا للاعتقال التعسفي وجميع أنواع القمع. هذا هو الوضع الحالي في جزر القمر منذ وصول العقيدة عزالي عثماني إلى سلطة، رغم الاعتقالات والتحذيرات العاديات من المنظمات للإقليميات والدوليات. فذلك فإننا ندعو دول جامعة العربية وبشكل خاص المملكة السعودية إلى تواخي اليقظة في علاقتها مع الدكتاتور عزالي عثماني. نقول هذا لأن اتحاد جزر القمر مستمر في المعاناة، والشعب يستشهد أكثر فأكثر. وخلال كل هذا الوقت تواصل السعودية دعم الدكتاتور عزالي عثماني. نذكر أنه منذ وجود الدولة القمرية ظل عزالي عثماني رئيس دولة الأكثر كرحا من قبل الشعب،
والمشار إليه وعرورته وأغانيه ومخاططته وجرائمه واغتيالاته. ولذلك ذلك ليس من مصلحة الدولية أن تجد نفسها إلى جانب هذا الدكتاتور. والشعب جزر القمر في حب الحرية والسلام والعدالات مصمم أكثر من أي وقت مضى على إبعاد الدكتاتورية عزالي عثمان وعائلته عن طريق الأذى، ومهما كان طريق سيغادر العقيد عزالي عثمان إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ندعو البلدان الصادقة جزر القمر ورابطة دول العربية والاتحاد الإفريقية إلى الوقوف إلى جانب شعب جزر القمر إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا. شكرا غاري ديبلاسيو ريني هبالا ارماو فوليزي تو دونغي مانيفيستاسياتو او كاين فوا كنا وريزيار سي دونغي زمبانا زاتو ça va ça va ça va endelea bado uko mama endelea baba c'est bon kaina usiha ngartaho ndukao wakazi mabunjilio mabavuni irtanganyele tengwer jodunge manifestation hatu ngardudunga ya hutuba yinu haluha ya Shingereza ngartaho wanyanyasi kao mbawe mbidila watengele au kayevua izia mwanamsho wangu Jamila baka haizia aizo ngarjodunga ya hutuba yinu haluha ya Shingereza shadoine sano nondo ukaya azali inunuhusi shinushani haina yakomea hamenye shagaroga Mungu Mwenyezi Mungu yatoe nuhusi inu haraka enti hatu inji haruma baraka au kaila enti ya baraka enti hatu ila enti ya kolesi mwike usoni shaitire doloni mdu adingoni haizo ondote doloni mdu Hamadu wo lazima yarejeze ondu dingoni shaka na wahi yarejeze dingoni ngarto mto wari mhukumu uri mfunge au kaisi nisamblasi Mungu Hamadu on va les juger o ondu kao wakubaliwa wanji harma emafele wakayahe ukaondu wazidiwa ngao hamanga vazazabadiwa haukaya njaparishia serikali ya Rabu Hamada ino ini tena double nta karna subutu nji harma zeto seze hondwa haukaya zeto seze ndo zinjia ondo watu tena ngo ayeho chema na sanya kauta hondu Hamada wao ondo walingana na mwiti amparona mwiti ya tawandu watu Hamada haizo kamjo taimana ma Abdurrahim ya jambe hutuba inu Shingereza na ulindia Madam Abdurrahim no baba no tafadhali no fais comme si. Ay, como tu wakati Kiingereza baridi. Kuna mnyo dao. Attention. Kawon tonza portable lo. Ay bo. Ngamona se jodi zon te pe wa ko more mbange naona baridi lo kartu kuru fulede. Wallahi. Mes chers amis, nous sommes très heureux de venir vous rejoindre et de continuer notre manifestation. Et je suis sûr que votre soutien sera bienvenu, sera vraiment le bienvenu. Il s'agit du peuple comorien
qui œuvrent pour la restauration ou l'instauration de l'état de droit. Car aujourd'hui, nous sommes obligés de manifester en France, car là-bas, aux Comores, si on manifeste, on nous tire comme des petits lapins. Et donc, nous vous demandons toutes nos excuses et aussi en souhaitant votre soutien à la lutte du peuple comorien pour retrouver sa liberté, les droits de l'homme et l'état de droit. Nous allons continuer notre manifestation en donnant la parole à notre ami de lutte, Abdourahim, pour faire le discours en anglais. Merci. Comorians, dear compatriots, dear comrades in the struggle, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Comorian autumn has just started in Beni this Tuesday, the 29th of September 2020. Despite the pain that has struck the country and the Comorian diaspora for the loss of our brother Dr. Nasir Mohammed in Beni, the population of this locality did not resist when Azali Assoumani showed up to attend his funeral. Anger fell on him and his escort to such an extent that for the first time in the honor of the Comoros, a president's bodyguard did not accompany him in prayer to ensure his safety. The threat was so great that the large population that came to accompany the body of Dr. Nasir Mohammed refused to follow the funeral prayer led by Azali. Only a dozen of his followers followed him, and the prayers was reorganized after his departure under stones and screamings, Azali, get out. After having left under duress the funeral ceremony of Dr. Nasir Mohammed, he returned to Moroni to carry out the cabinet reshuffle awaited for 6 months. To everyone's surprise, failing to find new members, he ended up renewing almost all of his ministers, replacing the one who resigned and those who elected to parliament. In this composition, the new entrants are 2 compositions. They are Jay Ahmada Shafi, former diplomatic advisor, who comes to compensate for the exclusion of Maulana Sharif, who after Ali Sadihi and other former ministers. But furthermore, in one of its editions, the JIR, le journal de l'île de la Réunion, reveals in its front page a fraud by a minister in the Comoros, recipient of the universal health coverage in the Union Island. New appointed Comorian Minister of Foreign Affairs, Dhul Kamal, benefits from universal health coverage, the CMU. The man has held several positions in the Comorian government for several years while posing as a French national. What a shame. Long live the rule of law in the Comoros, long live the freedom and democracy in the Comoros, and long live the unfailing unity of the Comoros. Thank you very much. Bele wado mambo ukaya esinkali ya nrabo ya kanti yotika sinkali nesema siwe hatu okay huyo mbukuso na senrabo wote ni watoka uriheza bahadu shal okotrani mwajo fanya zembi hamadizo waliso fanya nizo wafanyao awila simu soti pia si wakomori ritanganyihe rijadidishe mobilisation ya hatu rihime shana boda ritanganye matsa emo wa siasa o societe civile soti pia rihime rimtowa dingo himari leno wanayo na lawe yensi ya kuya zaki Shabu Jamila, ya jane se ukaya ya mobilisation ya hatu lazima izidi urenga bashasha na sikaruna usiya habari zinu watukufu na wakemvua na wakejua na tumu iveri na toka wanu mpaka Soroti mwana Shabu Jamila mwana Bakasha Obura Kristiano Bono Iwashi
Urakasi anabono Riwashinde Urakasi anabono Riwashinde Watukufu, assalamu alaikum. Zahandani kambishilo mji wa Mbeni, marhaba meji. Waronisa ushujai wa hao usiku wa juzi. Gozibi haonokaya ya mahame watutolela wa hafa. Nekayani njema ya mahame wa humilia. Hese kale longa weyavo gracia ya mahame. Hese kama na mwa mahame kahavotewa basi wewe kuchoka loja wabili. Sha hakika we kuchinjema warenda. We mwiti na tena hutimiziwa witi wao. Hutimizi wa uti wao. Shaya mahame ya jana tinelo lelo. Hesa huono waka waondoa wa Muhammad mwana. Hesa waka hono sokaya hujore ngembaba hatola tabuni. Basi lelo mwacho mbani hatu sindo uri yao yewu muazali. Abamba wanokaya hatowana wahuka ushia. Wawana wabokaya weti raisi. Weti manadamu. Shawe mwiti. We hata mtujua nukanifie nduye ndrini. Halafu ndamanzo neshelezize ngazija. Ukavala ya fajana tinde ufolelo. Amanzo ndumweze ngazija kamili. Yekomori pa kamili. Ramani, Ranzwani, Rangazija. Ramahore, Namzidi, Namjuhe. Hani bahane bana hoi. Ya Johada, ya Rwau, ya Rwahoriho, ya Dungwa. Shawandu wa Tidoka, Tibaringa Bwana Zijomba, Wajuda Bakaya, Azalinaje. Jabotu zinishia Wajomba Tawala, Wakambakaya, Arwala Tuarua Mbeni. Na hata watu wandu kujua uwazalwanda ubi. Wajuaji watoru Mbeni lero. Mmonoka wenye mdani, wahimi. Wawenye mahame, wahimi. Wadungu wazali. Wawane sokaya, ila Mbeni, shaya henga zija. Shati Mbeni ya hazali. Wane sokaya Mbeni, wanza uwa mwani simukaya, na daula ya haki. Mbeni, wese waribulia yenzia. Mbeni, waronese kweli. Mbeni, waronese kanarike hashiri. Ridunge mwitiwoi. Ngamfanyo apeli, ya hema siwa kamili. Msidaze, na mumrehoriho. Narihime hasonti pia. Hashabadi, hamrumzade, hamrumbaba, na rone sokako zibi, hesa halembelea. Nale hakika monokako zibi halembelea. Bahata ya jorwa horiho, ya rwau, wayahenda, hende hakaye hansi sirikali ya wezi. Ministra Rulo Kumari, urembeseni Larinyo. Basina mwenokaya, ilande sirikali, yalingana na mwizi. Omutani lakafu. Tuwangu tawani lakafu, mwanamangu tuwangu zambwadingwa ni iho. Halafu ngafanya ya pelino encore une fois. Yemasiwa na muhime. Mzuani na muhime. Gazija na muhime. Mwane sokaya, gozibi, waiti raisi wa hemasiwa ya hatu. Narone sokaya, kajalingana nasi. Yemwiti wai, waiti mazima mgazija. Waiti mwiti mkomore. Shaka rututua wa imbriala na uvi. Ya haja, ya jarende masiwa ya hatu nai. Na mwashaleye 2015, President Sambi, haka hazende yafanye buchilio Mbeni. Ya CRC, wabaye milango. Zesali ya CRC, wazibaya.
basi kama nadia itoliwa wa Komori no alifanya lelo wala Mwenyezi Mungu hakamwonesa wala Mwenyezi Mungu hakamwonesa kaya kabana zitodia kabana dia itoliwa halafu tola lelo hakaenda yonesiwa kama sasa lelo ngababu wandu wadamba kaya wala raisi yewe yu raisi wa indi ni maswa kamili kwa jamkubali raisi wa raisi yakalelo Salimu Hassan FFU na ndoa himokaya rajona ya mahame basi lelo ya mahame wa himukaya wala si raisi wa hemasi wa ya hatu Mwenyezi Mungu hamlaani Mwenyezi Mungu tola hesa hamsisisha chobonsi lelo ngafanya appel ya hese parti politique zontipia ngafanya appel ya he opposition ya Komoro na muhime hesa gozibi hesa ngondo narike uni narike bazima risari msindihe narike bazima rimzihe hesa hanjiyo hara hajuanza ya diferenza banu mwezi unu shayaraka tujua kayaje hauyatije ngafanya appel ya hese clan politique zontipia ngafanya appel ya hema sopanga ya hema siwa yontipia wakati uja rike bazima wakati uja ritanganye sa wakati kojaja hasonti pia rike mbali na mbali rike nakla no na rirefu na ritanganyihe hasanga mwanao wandu yawe hansi antetia hema siwa harenge wezi hamandaye wanzo ya watendeze azali na rike ashirie kanze Komoro heni wakati ya haja yetu rende Komorindi muhadasi yetu huja kuangamizowa na he Komoro na rambe stop dingohi na richitangane na rikeba zima na rione soka ya sewa nzema siwa ya hatu shariti ritiba suembe rejetinza heso wana klawanu ngwamenyo zinji lelo kabacheko bidi wake daula ya haki mbali wake appel de Paris mbali wake union de l'opposition mbali wake CNT mbali izo zonti pia na residence ya front commun union de l'opposition daula ya haki appel de Paris appel de Marseille appel de Lyon zonti pia na risanganihe daula ya haki ngiyo banu ya Komori pia ngiyo banu karjoja banu hakla shari jabanu hema siwa sonti pia rijabanu karamali ranzwani rangazija ramaore gasibanu rihimi banu riwane ngenya mashinu shekaya ni mraja hafurumbali wala hafurumbali yamakari no paro waswili narila mwadi ngohi mtanze mtinze mbe rareje basiwa risanze ritendeze wandu rareje jovanu rilio na ritanganyihe rike bazima rione so wana hatu ukaya manuka no manzo ya wanene adui wanduka bazima shakari no chokari tambalihane rishindari wasuline kombai abaha na riransi sibutala na riransi hila na riransi ukaya mtuanza none fahari mtuanza none salima shano tipia na rike bazima na ritanganyihane riambokaya mpaka daula ya haki hesa kakariti bazima karno kuparokana daula ya haki ya diaspora mzonesa hesa kozibi kaja kufikirukaya ya diaspora ngejo imenamna hini rike ini hesa ndungo sontipia noto ya vaha mumtamba huma yalala katusiuha uyalalo lelo tina uyalalo mahumu juzi hateneza ambari na faruati wende mbeni kamjauka mbeni ya mahame ils ont le sens de l'hospitalité waonesa iblamshe ambaye perando hapo ebumshe hampara habari msoba mapia na kai
wala nabuaka hanza wotimbize bodada halafu waya haja harwayu hasindiwa basi banu nyinyi muhimi banu heze mfuyu shana ritanganyeze fikira na rimwana sokaya ya diaspora de emisema siwa ya diaspora nasibanu hembwa na inu ya heko morikani na mangalia hapa msobe haya helu makombe hazi kontineru ze voyage jifu mwatimochi bwana waremola manda wando waloko mwari ni mwada baha 50 euro barika chika za maski wakwatuafute wanu yalorenga ya mikatio yamona mwenye diaspora mtume hazi kontineri halafu abana rinetize bwana rilonizo si diaspora ritanganyihane riwane ze bwana zino hauzima mpaka daula ya haki mpaka daula ya haki lazima riparo reneso kadam haki kao ikolasimu ziche ikazinari uno majurnalisti wa shangazi wao haizo ikazwa sulidera jahamani yo diaspora ya ujua hajikuu ya makati jau kabdo pare manema abena ya jimanu ya inese wa udhuluma nenamna ya siapna ya tinera ya asali ya ndawina ya journalist bali tuwakanti ikao ya toida siwafia ya majournalist ushangasiwa ya majournalist wafuwa hata wao haizo kabdo ya tisamanama abena ya inese ya sikura wanasi umei Santipia Gasina umei Santipia Gasina umei Gasina umei mpaka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewa mata leonjo irongo vande mata ya maneyasi journalisti mtangazaji Ubedillahi mshanga marjo zozaijiri pamoja na watangaza wonti wa Komori. Be tujarongoe pamoja na maprisonnier wonti ikaomba ono mtu ikao aria shindi ajua mbaharwe maka mabawiti hata zishaishi hata waziri wa Tambo azikubali na jarongora arongo habari za Tambo basi ajabilo bari katoshwa urongoa katoshwa filme katoshwa aenda Facebook harma reseaux sociaux aibu katoshwa a receber communication ya WhatsApp au Messenger katojua enda tuani au mwali aibu katojua taenda mtumshwa imita miuli aibu katojua anafanya ziazi zahe za yani journalist mtangazaji alafu aonoka yoti haki afanya apeli anda mbilo babo sibala tujuri hanyo sidala tamwambia mbakato shwara afanya renyo ya watu public au renyo ya fami babo mtisishwa kinta mtumshwa ikatoshwa mona ana mtingana mtumshwa yo watu wa hiyo renyo aibu babo jambilo habari amofanya apeli viajini ari apeli lazima uendede ikuri ile rumbo la kurkurtini ari kur supremo ya Tambo na kur supremo ya Rishambru yani dago la wantu kawa wao wantu yani Shambru criminal aibu nani mtu ikao arugomba fsitiri witi wafanya krimu wakaua mtu karima mtu kalita mtu be wata wambe hanyo na wazifto Luka zimbana zahe wanamania sa tojovani
viajini totiana zitriko jesu ubetilahi mshangama kwa wananyaso Facebook FM dwa watozuza on seront discourir halwa yashfaraz. Mes chers compatriotes, face à la dictature contre laquelle nous luttons, mes camarades ont voulu, à titre juste, aborder le thème de la justice. Vous le savez, sans nul doute, que dans une dictature, l'institution judiciaire est le lieu qui habille les directives du palais. Quand vous entendez le palais, vous savez, c'est le palais où se trouve le colonel Azali Assoumani, le dictateur. Ces directives sont pour la plupart du temps des atteintes aux libertés de réunion, d'expression et de circulation. L'exemple le plus récent porte un nom, c'est Oubedillah Himshangama, journaliste réduit au silence par le juge Assamat Abbas. Celui-ci l'a fait à la demande du procureur Mohamed Abdou, Aïbou. Chers compatriotes, la dictature fonctionne, un chapelet diabolique où le premier grain, Assoumani Azali, Alaoué, résulte sa directive pour que les procureurs, les juges, les députés exaucent les volontés les plus iniques contre notre nation. Tantôt une note administrative pour restreindre les libertés de circulation, tantôt un rapport parlementaire Doul Kamal Nalaé, délinquant désormais notoire, à la base duquel l'État s'emploie à assassiner dans ce premier temps l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi avec le juge Ali Aman, Ali Abdallah Nalaé et toujours le procureur Mohamed Abdou Nalaé a étouffé aussi le vice-président Mamadou et a limité le silence célèbre Ikililou et a poussé Mouimbaraka à se mettre dans la clandestinité et nous approuvons son courage pour sortir de cette clandestinité. Mes chers compatriotes, nous devons désormais nommer ces députés Madipé, ces juges, ces commissaires et ces juges-là sur une frontispice debout parmi les ennemis de la République. Nawalae, le juge qui s'acharne sur Saleh Assoumani, le juge d'instruction qui pulvérise la liberté de Oubedillah Mshangama, ont des noms. Ils sont notés. Nous ne les oublierons pas. La République, une fois sortie de ce marécage d'injustice, n'oubliera pas ses juges et ses procureurs. Daoula Haki, Yaïja Waton. Nous avons une pensée émue et de souffrance pour les prisonniers politiques qui cropissent à Daouedjou, Koki, la prison de Fomboni également, et toutes les annexes que la dictature d'Azali Assoumani a fait croître et accroître. D'un jeune et un emploi promis, nous vivons l'ère des citoyens d'une prison à disposition à la moindre revendication. Je suis triste par un tel tableau de violence judiciaire, mais décidé à y mettre fin par notre mobilisation à tous. Nous avons la liste des prisonniers, des personnes assassinées que je vais laisser à mon frère Mohamed Barouane. Bakadoula Yahaki. Bakadoula Yahaki. Venez rejoindre le mouvement pour libérer notre pays. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Ukaya Azali katina zofanya katina za urenda itoto tibambi ashindwa hafanya ashindwa hale haizo mwenye hafanya serikali ikao getugopte sowan gamdita
Sindio basi, etc. Gamdio para manama mwangu Isa Kadri ya jawanu ya Inese Esuaya ya he bakal toba ministre wa les affaires étrangères ou ewa escroc Gamdio pratiza manama Isa Kadri Shado tuwadododo ukaya kabatiza Dios tani bisema mpamada ya kwanga joka azali izo jofanya tizilo jicho ndizo le ministre wa hem tujolingana naye kesi tendwa le trajectoria gardo para e moyasi Isa Kadri ya jimanu hajiku ya inese emduo wa badul Zulumau le ministre des Affaires étrangères wazali pour dhuluma ngulunga na gozini au wandwa wajitima wandwa sofitima wandwa derajatima chaka muniko mwana Isa Kadri ya zambe au benu fundoro marhaba Armée collectif ya Paris nese bwana zilizonzi pia hena mna ya jiangaje armée bwana yinu kartula zakati ngarifika oze paza sauti marhaba kwezi watukufu Gamjo rahane janjia au harumaye et biographie avec traçabilité ya hemana nyasi Dul Kamal Gamjo fanya mobilisation générale ranzi ngeri jerinjie uharuma lesu ala la Dul Kamal yone mana bokao chers compatriotes combattants et combattantes depuis un bon moment les observateurs internationaux ont constaté que notre pays est gouverné par des incapables et devenu aussi un champ d'horreur. Des assassinats en masse, des enlèvements, des kidnappings, des viols d'enfants et le non au respect de la loi. Évidemment, la liste est longue. En effet, le scandale de la démission du ministre des Affaires étrangères du gouvernement illégitime confirme que le dictateur multirécidiviste, incompétent, sans foi ni âme, indésirable est infréquentable. Même sa famille proche le fuit. La situation économique de l'État dévoile la vérité d'une misère sans précédent d'un soi-disant un pays à revenu intermédiaire. Aucune évolution à espérer, puisque les pauvres sont devenus des super pauvres depuis 4 ans. La vérité, Azali gouverne par le mépris et la terreur. Chers compatriotes, à cela, j'appelle à une mobilisation générale et tenez-vous prêts pour que tout ensemble et pacifiquement nous disons non au régime dictatorial, illégal et illégitime d'Azali et son clan. Etc. Au regard de cette situation, le devoir patriotique nous appelle. Nous ne devons pas manquer à cet appel. Nous devons faire preuve de détermination, de courage, de discipline et de solidarité dans cette dernière phase de notre combat légitime. Dans le respect et de la dignité humaine, nous souhaitons sortir de cette dictature qui nous étouffe par la lutte pacifique. La violence ne pourrait être que le fait d'Azali et son régime, et il emporterait l'entière responsabilité.
Chère diaspora, tenez-vous prêts. L'heure est arrivée. Vive les Comores unis. Que Dieu nous bénisse. Et tessera, et tessera. Dear compatriots, combatants and combatants, for a long time, international observers have noted that our country is governed by incapable people and also become a field of horror, mass assassination, kidnapping, rapes of children, robberies, and no respect of the law. The last is the law. Indeed, the scandal of the rendition of the Minister of Foreign Affairs of the illegitimate government confirmed that the multiple rapist incompetent dictator. Without lover or indisputable, soul is infrequent even his blood family. The fact that the economic situation of the state refuges and persistent misery and a so-called middle income country. No evolution is forbid for since the poor have become super poor for years. The case of Azali governs by my praise and terror. Dear compatriots, I call for general mobilization and get ready so that all together and peacefully be silent to the illegal and illegitimate dictatorial regime Azali and his clan. In view of this session, patriotic duty calls us. We must not fail this last phase of our legitimate fight. With respect and humanity, we want to get out of this dictatorship that we are sustained by peaceful struggle. The violence and could be fought only by the act of Azali and his regime, and it would entail the full responsibility. The diaspora, get ready, our heirs are dead. Long live the unity of the Comoros. My God bless us. Thank you. Kwezi watukufu. Emana na kapara mobilisation générale Lukaya Yemzeye Halemelea Mumtia Mzunguso Mumtia wade wa roho Ichobaki Honyumrema ya mzimba pale Nade mruya henda hata ya Rengazul Kamal Yamnome ministre des Affaires impossible et manati ministre des Affaires étrangères Ngewe sawa kaya Halemelea Dulkamali bumjua wanyoti pia Wawiji wa hadi Ikawo ilatidele zina la hahenyi matuka ujua Oletide Dulkamali Ilandele zina ya rumia bade ya renga Zekaratasi za hekuze wa hahe Yende yafanye misomo ya hajuu wonze Shaoletide Dulkamali Badia yabo harejei Imanadamu huo haja hakaya avotewa depite o haruma ya regio ya henga mjuao ya madanganya ya yafanya halawa yao haja hakamanzishi wa guverneri anisi ya makati ya handani sindaba hatiba pompi walololeo siba pompi olati gouverneur ole hamba ba pompi e makati ya handani akamanzishi ho gouvernora ya nzuani ngamjuao wajawe madanganya ya yafanya yao halawa yabo haja hakaya président de wahema dépité ani président de l'assemblée et antiwa président de l'assemblée ngamjuawe madanganya ya yafanya wakati ya helua d'habilitation
yakahanza inike azalize kompetansi zonti pia yadofanyezo yanzao harumwensi ya hatu ye madepite wenda waharawa mbatino mngu ya zirendao karija kubali ektesera habirie zina hata yentu ya lafu wendo wa voti hajita uade na nrabo kajaka mwade shandabu ya juo kaya ye madepite wamba sidizo mgware ndao karitumika azali yadofanya izo yanzao omwiso wa yabo ye hafanya wamba hokaya ari ngwendo wareze voti za kimadepite warengo kaya ari depite hajira ngamweshilao depite hajira ari wone atonga wahundra ukaya azali ngujojo udofanye nzao na hizo ndrabo aibu ona Dhulkamali waye nde afanya zila Dhulkamali hakauha baada ya rapor ya madepite wakahifanya oharuma omhuzo oranya wa Komor gamjojo zambano emaana emana mshwahangu direct depite umuri uo akaya tendea emadepite uharuma zihazi hizo depite umuri mwana mshwahangu direct wafanya zehazi ikaulazimu wapare emadepite wawaje waremete ili wavalide wajahubeshe ya presida Dhulkamali harenge rapori hiyo ende he falsifie hatia ukaya azali kajoza paspori no mwongoni mwandu wa uzaze paspori shahati ukaya sambi ya uzaze paspori yena iklilu ikawo leo yedosie hiyo irande hangedingo parwa de rapport Dhulkamali akayo nde akable sambi ya rengwa ya yehwa handrabo asibabu yokaya ze elema Dhulkamali yazita yabo yatowezana di musiki yabo yazita izone za kufunga sabi leo Dhulkamali mwanadamu ikawo Faransa wa mharaya yatije ya represente ye Komori hunu au Dhulkamali yadwanzani kiwa uambasadi wa Komori unu Faransa sham Faransa ambakari churenge karite kubali mririke mwinzi uo de mwanadamu lewo ya rengwani ya zali ya mnika wa ministre des affaires étrangères Dhulkamali mwanadamu ikawo hajika usokaya yemmaore noibora ya hondrane na couverture ya unono oharumashesi wa shalarinyo ikawo ye sécurité sociale ya larinyo isai porte plainte kujofungwa mahamitsanu yarudi yalimezemali ikawo yazi escroque ya Mfaransa na lawe aibu uode mruazali leo ya mrenga ya mwe hati ministre des affaires étrangères baada ya zungulia hata ya tahemru ya mnome ya tuhunda ashukuru harenge Dhulkamali hamwe hati yode maana ni mabianu kaya yemze halemewa na ye halendelea na mkazane zejitihadi sahani ni diaspora hata rimreme ya mzimba pale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh etc. Azali ya dictature namjua mbono ukaya meboni mwe ishari misawa ukawa fungwa kama ubendile mshangame kwa ngushangazi wa shati shangai ma journaliste ndarjwa halawali yoga ndarjwa sutene jusqu'au bois kao kwa berongo kao inasimu zamba et la simu ya fungwa azali no roi no wati kao ngorma ndo naye amjo para e manama Abdullah Fen ya kiasome list ya hodu kao baotage wa hizi ya peu ya azali manama Abdullah Fen tafadhali. Assalamu alaykum.
Ikiwa fungu litojambo shaka mjou kangilo jiji na sika mjou duwa zemana na mwenga mzima husiana nezi tabika unezikina Gekwezi watukufu listi kao Kuilone ma prise d'otage politique wa maswani ngabo Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ancien président des Comores, mis en résidence surveillée depuis le 19/5/2018 et détenu depuis le 20/8/2018. Monsieur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu le 21/10/2018. Monsieur Jafar Ahmed Saïd Hassan, ancien vice-président, affaires, coup d'État, est parti à l'étranger avant sa condamnation à une peine de travaux forcés et perpétués assortie de 30 ans de peine incompressible le 15/12/2018. Monsieur Mohamed Ali Abdallah, affaire tentative assassinat vice-président détenu depuis le 22/7/2018. Monsieur Mohamed Souley Alia Soular, affaire gendarme avec main mutilée, détenu et condamné 10 ans de prison depuis le 31/7/2018 et s'est évadé de la maison d'arrêt de Moroni le 28/3/2019, s'est réfugié à Mayotte le 28/4/2019. Monsieur Tosha Johar, député en clandestinité, affaire gendarme avec main mutilée, condamné à 20 ans ferme dans la clandestinité depuis le 10/08/2018 et arrivé en France par Mayotte depuis le 4/5/2019. Monsieur Idibana, affaire non élucidité, détenu depuis le 31/7/2018 et libéré provisoirement sous contrôle judiciaire le 16 mai 2020. Monsieur Salah Soumani, arrêté le 4/4/2019, libéré le 28/8/2019, puis arrêté une fois de plus le 25/9/2019, actuellement malade, hospitalisé. Monsieur Faisal Daroussi, ancien réfugié à Mayotte, a été arrêté depuis expulsé à Anjouan le 29/4/2019 et resté torturé par la gendarmerie à la brigade de Moutsamoudou. Monsieur Lukman Badran, commerçant de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire d'un mine. Dr Saïd Mohamed El Bafi, originaire de Wali, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire d'un mine. Monsieur Salim Saïd Ali Merna, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire Demine. Monsieur Fouad Saïd Mustafa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire Demine. Monsieur Ali Hussein, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire Demine. Monsieur Suleiman Daouda Alia Merlan, originaire de Wani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Mohamed Abdou Alia Badran, assassiné par la foule en présence des gendarmes le 12 juillet 2016 suite à l'assassinat d'une femme dont il est présumé coupable. Monsieur Naïl Djidjimil, partisan de Djoua, arrêté à Moutsamoudou le 20/09/2018 et décédé suite aux tortures qu'il a subies en prison alors qu'il était malade le 39/2019. Monsieur Benhamed Alia Madeleine, personne tuée par balle par les militaires comoriens à la Médina du Moutamoudou le 17 octobre 2018. Monsieur Malide Baraké, personne âgée tuée par balle par les militaires comoriens à la Médina du Moutamoudou le 17 octobre 2018. Père à leurs âmes. Monsieur John Malé, jeune tué par obus par les militaires comoriens à la Médina de Moutamoudou le 17 octobre 2018. Monsieur Ali, arrêté Fomboni Moeli le 10/10/2018, décédé suite aux tortures commises par le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale et la gendarmerie de Fomboni le 12/10/2019. Monsieur Amada Gazon, paix à leurs âmes, assassiné par balle par le GIPN et les militaires comoriens
Comorien à Iconi le 9/12/2018. Monsieur Mourchad Abdallah, assassiné par balle le 24/3/2019 à Pomoni suite aux tirs des militaires de GPN sur les manifestants contre le bourrage d'urnes lors des élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Commandant Faisal Abdou Salam, militaire détenu depuis le 8/8/2018, enlevé et assassiné le 28/3/2019 au camp de Kandali. Major Nassardine Abdourazak, militaire assassiné le 28/3/2019 au camp de Kandali. Monsieur Salim Nassor, civil, assassiné le 28/3/2019 au camp de Kandani. La liste est longue. Monsieur Hamid Kassapa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Saïdou Ismaël, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Abou Miftar, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mine. Monsieur Abdourahim Saladi, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines. Monsieur Laïdine Shafi Alia Magato, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines. Monsieur Kassim, ancien commissaire du gouverneur Salami, arrêté le 18/10/2019 sans raison sérieuse. Monsieur Ali Wali, militant de Daoulaya Haki, originaire de Tudjini, arrêté le 23 avril 2019 dans une mosquée de sa ville natale. Monsieur Mohamed Mana, porte-parole de Daoulaya Haki, originaire d'Ambini, arrêté le 13 mai 2020 dans une mosquée de sa ville natale. Madame Siti Eshata Omar, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Madame Nazra Saïd Hassan, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Madame Tohiri Farda, membre du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril. Madame Houria Saïd Mohamed, femme d'Ahmed Saïd Mohamed du parti Ouri, libérée provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Azali Ahmada Imidi, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Ali Mohamed Kaou, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Nizar Ahmada, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Youssouf Bonaheri, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Dr Saïd Maloumi, membre du parti Ouri, originaire des Sima, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Ahmed Sahazi, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Shamsuddin Soudjaï, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Aboulher Modoha, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Nasser Sinani, membre du parti Ouri, libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019. Monsieur Issa Mohamed Alia Bouboucha, enlevé à l'hôpital de Majunga et amené à Moroni sans aucune procédure légale le 15 juillet 2020. Monsieur Fahad Halidi, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudou alors qu'il disposait de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020 et détenu au camp militaire de Sagan. Merci, on va les compléter après et les Djili Regapé Samhan. Ah, bravo! Karenungi yao ya list ya wandu kao kwa tulumi wao ni rejimu ya ele futuri na azali
Monsieur Farhad Khalidi, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudzou, alors qu'il dispose de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020, est détenu au camp militaire de Sangani, puis à la gendarmerie de Hombo depuis le 28 septembre 2020. Monsieur Roger Boudra, enlevé par la police française depuis Mamoudzou le 15 septembre 2020, est détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Azoumani Travaillé, enlevé par la police française depuis Mamoudzou le 15 septembre 2020, est détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Soni Mohamed Alias Campagnard, mis en résidence surveillée depuis le 20 mars 2019. Monsieur Mohamed Ali Soli, ancien vice-président, en résidence surveillée depuis octobre 2018. Monsieur Nourdine Bourhan, ancien vice-président, interdit de quitter l'île de Ngazidja depuis octobre 2018. Monsieur Mohamed Bakar Dossar, ancien ministre, interdit de quitter l'île de Ngazidja depuis octobre 2018. Monsieur Mouni Baraka Saïd Swali, ancien gouverneur de Ngazidja, empêché de quitter sa ville de Tsoudjini. Monsieur Ikililou Dwanini, ancien président, interdit de quitter l'île de Moani depuis octobre 2018. Ukesi watukufu ngari leo fasili ya diktature aukaya ekamro hasomwe listino mrugu jono rono ukametare ya hekomol kamil buko hamade simta ta parokir uko wanduwanu wanduwanu wafungwa bure wazidiwa watirohi watifanya nongo tihak yude manara loka azali gela simo ya lawe hauka azali wa dictateur sanguinaire naede mukao atibienti hatu kufuru rango wakati hatu iloti haizo nabo mbraba pen de mort yani mbafanye tudo chapeu ila simu ya ralo hito mufti hajar maye enukto hiyo rikanza lichoka emba kabla simu ya rumili wa epeni yondo kwezi emba mufti emahala kabauso kajaskutu abasendrogo hauhari ndinda shemda kabla simu ya rumili pen de mort de mwenye listino de mwenye listino kama pen de mort emba kabla simu ya rumili wa yondo hii au kandiara hitwa ya mfuta wandu utajishoti ya hatu chamdo para emwana mafundi ya jene sendonodo ni hadisi ya pen de mort ya kavumulo ni mufti wa hatu na yeti kanetongwe ya lazimu ya fanyo pen de mort ngari mjo sentipia tafadhali ustaz ababanda rajise shukran amade namna weka yao rajise na rajise nyoti pia ngabzijua o andu wala utahao mwezi wambo mwezi wone haya baki do swalehiti haizo zinuto mara kwa nikiwazo ni warueji idaraba ukana karina wishili ya mdu tena pakanga siswiri ya hebwana liwana one mdu ye malaidao aho ekari wana bwana lishemeza risomo andulofanya mtwala eke emashughulika karibu tijao aiso juziani kwa leson haleje yange matimanti esirabo zahambaya ukaba lange na roho ya shuma ikawbidike hafu tola wabale bekaola mriamba president basi roata atero baba wanodo habari haruma ukumbi likawenda haruma mashughuli na waprepare wache wame baba sana joka uwezari zine ekedhali muiheni aiso ngari wa tore ya ori wabia ukana ngari hezao na singari wambiao edo manao ya uka na waprepare wache wa mdunge chasi singari pangawe majigo tena tiparo lifanya tili hana angalie ngari fanya wale petition abasaini ngari sawe humbuna libeshelea eka sipra ripete amjodo rejeza nous sommes des Comoriens. Nous aimons notre pays. Nous voulons le changement. Et nous allons gagner. Inch'Allah. Sotipi asiwa komor. Siwanta eti ahatu. Garanta o mabadiliho. Ushindi utoka wa hatu.
Inch'Allah. Inch'Allah. Il est de la mano. Voilà, on a. La Vosta. Maburukuka yao. La Vosta. Ufala wa ujao lishangaza. Beni yaona. Wana nyasi wa mbeli juzi. Ezano wabukodo wazifanya. Basi eleso ya ukari wa mbio na mkauwe watu kufumishili ya wano ya raisa inao. Haya, narejeza tena. Leo. Sidaula ya haki. Sidaula ya haki. Kabati mnajeshi ujori shangaza. Kabati mnajeshi ujori shangaza. Leo. Sidaula ya haki. Sidaula ya haki. Kabati mndu ujori shangaza. Kabati mndu ujori shangaza. Wanugara yao zetizi wa china mnaweka yao do wanawe bwana roboti wa rueji wa matmans shano bodo kana ruonekana boraturi halige juzelelo iyo tirege na fundi wangu wametse upara Dr. Mohamed Badia ikayao hafungwa neema ya sisi cha Mwenyezi Mungu yao kwazi watukufu hata na jogarele gari di jao wazuhubu au jao aina niona kutwa beso yige na bomba shata mena mnagali hata kambayo namna indulelo mena nakofa namna indu amja shukuri yao manama Badruddin ikayao présenter Facebook FM ikayao ajabanu usikwalelo ili areke première fois leo tileano au leo dohana abese aishe mavushe ya uka umisogo zibi kurubia haizo watukufu zikiwangu Muhammad Barwani hazamba banu eliaishidia hotuba ya mtukufu watu Muhammad Shafi ibn bin Sharaf yakamwambia ni uka na mdoregeza keshuhulisha aina mna taesare mtaize drapo mkenizo boka bagari zinao abo waono nai abahade tukausini basi tikusudini baile baulinu mwambie ni uka linu mdudikiwa eka mru hasomea Jamiat al-Azhar ya Timizi au temda hifadhi ya Qur'an dunikiwa inu na kostumu ishele abo inu haba zayi al-Azhari Sharif mitilo hiva ya miuva kostumu shaima ulama wao wanambia ukana mgoni mwezi amali njema basi wamba ijihadi ijihadi wakati na ubi haanza tijokamle ijihadi shokaya wakati waikayao dhulma yene hata imkurudian yabo ngamwanao hezemali za hanyu wazarengwa ngamwanao hesheo shahanyu washapulwa ngamwanao hezero za hanyu wazatozitolo ezano wazozijiri komaro kezijiri yaweka sijiri yo ulazimu maulama wala mmo wanadamu waandiseshe jihadi na yera ukana afdhalu jihadi eshe jihadi chako eli قول الحق وهمبزا كودي على سلطان جائر هارما مفاوم ظالم لما علماء watu ambao se haki kwa tuzamba ndio mania wakayao haruma et place de la République au skolelo tikusudi ni jabanu ya mando jerisoli hedu walijobu iomba ukabala swala ila dua duombelewa na nasi wafariki kayao Mwenyezi Mungu ajalia kozidi hamjie mijio adanganyeze swala za jana za olio ya ukawa ndo wake juma ulolea hainziwa hagungu shangale la mpasa haizo barjomo mbelea wafuwa hatu Mwenyezi Mungu ya warehemu ya vilido uone sauka eza hutuba za juma balaga mba iliomba takbia lilqulub do ulisa do nurise emio haruma mfundi basi ngabo baadhi ya mafundi ya uya makhatibu ya kaulazimu ikawa ono ya rahito wanyanyasi ekawa ono eyatoa na hatu mazini ekawa ono wa violeo ekawa ono wanu ikaya wari pia usemani waja ikawa lazimiambe kanti ya ono wanu kauhuta kauishie makalima ya hoya wameshelezizi shema khatibu ya maulamau wabezo haraka warenge eze mikro walike bwana wiyaroko abenge kwa tuva ele baulimu tikabana katika komosioni sharika namba mjohamba watulike sur terre riwane kamna ujua utoa hutuba hata usiku wa leo ya kaula simu mrogogo za haja nchie modani mdali mtume haka unasihi cho wakati wa heze bwana hakauana ejao utijao haizo ikaanza kumwambia ni uka hata hapo hazinyo zima eno kwenda sivisi kwa utogeza mruhara no hitwa ndura no hitwa ndo monda rubasi ndura no hitwa ndo monda rubasi
amado ekamru hato waro bi ghairi haqq ya wa lazima ya haito ekosibi eroi biditolo ke jalasim delawe biditolo aweda miyahe wa halal ya bilido wakati wa nwa ele wana wafikia na ukana ngarenda haruma jihad ngarenda haruma komba watu wenda wale ngoni wa mtadi embola yona anaitwa kaida trahison yabo yo yeleziwe ka haraya yoktal yula wahafu ruinji ekemndu ngedolani hede kufanya ndongo za tulazi izo lezo ndongo ndarugasi ese ndongo hizo amadagazo faiswadi mutisa di kunonyanya sio kumla unotipia wazirele hata uko urona hizo kwa jazirenda yabeke kwa jazirenda kulawa yodulma abage lelo tikusudi njeni elesebani ya ukaa nabo ayaza timisi mengo sifungua udhulma shoba mwasaidia wanadamu wa fanya dhulma hiyo doviti ulio mtoa na muhazini ndegeze mali hatemalala hata esa hemzaza hatuola muna mtukuzi hatebaiza manjiliziru kabisibao basi uti huo ikaula simwaele ya kwa haina mbu usaidio Mwenyezi Mungu akawarongoza haruma surati Safa ambao kana uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum wao marenge na masilihe arumombo wa jahannam abange ni wananyasi maislamu ni mwavertise mabia ukana aya zingine ndondo ziharamisha udhulma Mwenyezi Mungu akajirongoza sana ukana inni haramtu nafsi ala dhulm mimi wami sijaramisha ukana ni dhulumu harudi hamba inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun Mwenyezi Mungu kalo dhulumu hamba wana jizia dhuluma kwa tuambanyi ni wanadamu haizo ikaucha bado namwambia ni maulama ni wa baba ni wa tata haina mdoika yao nganyina maarifa ngamtu wao majua ya mari ukana rifiwa wananyasi kaula zimuru wa mbele dua banga wa baina yada illah bao arumai masuala wachana uziswa ni munkari wa nakir ikaula zimu tiboikote mtiridana nizeze swala za jana za zahatu zaize maiti zahatu watoto ngale za swala azali ya swali zao wanroti pia ni mnukuto mwangalia chao besewa ni moto amege watupuwa sewa ni imani ya mdao ni shabab abange yabu kambenyaza swala huka haina bailiana hitwa basi ile shaitasha swala alkhushun kaula ziweke mngu swali mdunya mizajao shaina katika zidiwe ya tende ya swala rekaya janasa rekaya juma na mwangalia mafoto tipia ni mwoto kwana chao mto mdujoka baka waturu wa mdu nafshona nebali ya mtowe basi yaban yabu kambenyelewa ni swala sahau askini ya bilido utoya uka ekale lo ikaula zimungu wali neni mbeshe lo muswahe mono juze uka wanasisha na mbeli bali waswali wa swala idwaji wala wa mji de namna yo hata ikoni wa swala idwaji shema journalist au wanasema journalist wanaona appareil wa telefoni wachilenda ma journalist watataza wao ti muadilifu e muadilifu yao regaza kwa zotipia nono ngabo wanchi waikayao kwa wanadamu hakwa dhulumiwa ikaula simu waishirie yakana washirie omnyanya ni marabi haya wao sha kutua mama kwa katika ukana aliwaongo watu wafanye kudeta aliwaongo watu wafanye yone bado journalist wala uso madau basi ekutana wana mtatama da gazo ulojira naye wangu sisa uka bado wafanye mahakama kwa tafanya kanyi wangu wa instofi mdogo hapo Al Jazeera ina shani ya kweli ya ukayo para wasaidia we dhulma na watu wasaidia waje wa hadithi iliyo ulemengo haina mdia tu ya kiyama haizo ikaanza kumwambia ni ukana الظلم ظلمات يوم القيامة nyinyi wa baba nyinyi watatu nyinyi wanuka yao mwangalia azali ngamwambie nyinyi ngo ya miso abanuka ko hata wandu walomanga hunu ekewa la pisiwa wajoenda washitaki uka emrola na kresemo au viola sebani baso wandu wao wasaidia yao gosibi arumeze tabia za kisheti mkode asifanyao haizo sikazali timize makauli yangu nimwambie ni ukana haina mdudo bahani wajirirongo njema yajiriwa nizo youkaka faidu wawe ukama hazifanya yo hundaze fadhila Mwenyezi Mungu anajali haina njema za jiri na jiriwa likeli hundaze fadhila na haina mdu wika yao ngema hana wajirirongo ombi hajiri waneze rongo ombi za jiri youkama mambo mdu hazifanya basi haina mdu wika yao bu idea zali
omrohitwa omfugo omlisansio wana edhuluma yobakama na izo zontipia na juekana avokusaidio na ukaenge hakabo abajozifanya aizo ngamshukurio ni waroika yao Mwenyezi Mungu amnikane kuraji waitilani shawe Mwenyezi Mungu ya mafikishani msubuti mharaze mabeukana tijao shainti bolote ya ambasi abage hena mna Mwenyezi Mungu alisaidia na ambao za kweli shindesha ijihadi cha kweli ndio usubuti na beti jao wakaulinda Mwenyezi Mungu alijalia ujoli furahisha tihale chasi mabiani bwana kwa nisete skuri wangu bwana ya ukana banu ti ukana ezorongo mwamba au misirini karja jojo usamba shabanu wakati wa jihadi usubuti na beza kweli timwambiani ukana wala utahomwezi wauono ya baki no kariswa leidi abage Mwenyezi Mungu alijalia amina tuzija uzine kama kwa vente amina kama kwa vente amina shainu na pele kaka mtuambe za kweli kama juma lilekeza mikro na meizo soma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba ustad manifestation tumedukaza kifuani shazi bwana kasendele yao mpaka jaula ya haki wana malhadi markazi timu la taifa rendelele timu la taifa manifestation tu ya mengo binanena ikaza kifosi kwa leun lazima bwana kasendele yao mpaka litoa wa mkondo dhumuti hatu inshallah marhaba mji